अरे विष फल देथिबे काने तम भाई की विश्वास नाही वाडू से विष भर कर देथिबे आंके खाइले आंकर घर को आंके गोटे से ब्राह्मण बुढ़ा मल्लाले पांच भाई हेछि पांच भाई हेछि मल्ले हेले गोटे असुविधा नाही जे काने नाही कोटे हानि सिंह होच रखन छाडरे हौल लागू नाही मो भाई की परे नट कुटिया कहले कहि परिबो मु और कहबी हां आज्ञा आंकर और विश्वास हो ए मु कहला का तमरो विश्वास हबो हौ ताहिले मु जानिले न मा मु टिके सुनिछि ए एडी केते नट कुटा जाने कोला कोन नाही जा केते नट कुटा जाने ए कोला कोन नाही से ए नट कुटा जाने प्रतिव्रता थोड़ाइले प्रतिव्रता थोड़ाइले बाके ओलाई जाके तेरा तो उठारे हे कोला ओनाइले के तेरा तो उठारे राधा करते गुमानो भांगिवा गुनंदना राधा करते गुमानो भांगिवा गुनंदना काचरा बेसरे गले काचो बिनाई जाके तेरा तो उठारे कोला कोनाई जाके तेरा तो उठारे मतिया मतिया मो भांगी देला तोरा कनु बड़ा दगदिया मतिया मतिया मो भांगी देला तोरा कनु बड़ा दगदिया भागी देला बड़ा कनु बड़ा दगदिया भाई को तेरा तो उठा जाए कट रखियो कट कट
काचा रखिया पिले काचा हाय के कचरा मौसा ये गोटे डाकिला हो जाला कि कचरा मौसा ये लमा मौसा तो को माउसी री होई देलो जियो अरे एमिति कोन कहउछ बेला काचरा मौसा आ कोन डाकिबो व्यापार करले मौसा बेल लबा भाइया पिंदी बंगाय बपा ठोलजी नहीं नहीं कोन डाकू को भाई ना मुहडा देखिले भाई ना रे दोते भाईना कचरा भाईना याटी आसिलो ओ कोन लाल जो तमे कच्चा आनिछो काचा आनी जी के कच्चा आनिछो बियर काचो रम काचो हुस्की काचो आस्का फुटी काचो अमूल कुल काचो कृष्ण जान ए जान दिले कृष्ण अति काचो नहीं नहीं चूड़ी चूड़ी छुरी को ता कहतो चूड़ी चूड़ी बा शंखा शंखा हां आनी आनिछो की शंखा आनिछो रुल्ली आनी थी पानी शंखा आनी थी जो सेट चूड़ी आनी थी और आसमान तारा आनी थी हाँ। पानी का तो आनी थी सब आनी नहीं नहीं तमे चांदनी चूड़ी आनिछो की चांदनी हां पिला तक चांदनी बेले मोर जाउ आनी आनिछो हमर तो दरकार नहीं हमर राधा को दरकार टिके दबो की राधा पिंदिबे हां हेले तम मूल्यटा केते हां मूल्य मूल्य मो मूल्य कथा राधा दबो तमे एतिरे धंदारे पूरन राधा तम साइज केते मोर मोर 2 3 32 33 हेति होइलु भाब बाबा 2 जिरे सिन हला 2 3 का नहीं बड़ साइज काट 2 2 रे 2 2 रेरा करती किंदी सम्मान गोपपुर पिला ओ राधा बस 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 ओहो बॉयबी बस ए एटे बेसी न रहले काचो भांगी हमर चलो सेडा की कर दो राधा हे कृष्ण कृष्ण इने बैठले बुढ़ा काचरा क्या करलो मा सत आने 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 देखा हाथ देखा हां नहीं नहीं काटियो नहीं मु नारे 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 ना नारे 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 ना नारे गोटे बड़ा गोटे बड़ा गोटे होउथिला ओ साई जरकिया दौन भला ओ साई जरकिया देउन भला सबु साई दे काट रखिथि सदेई को साई दे काट फूल फूले तू कहिले बिना कौन करिबो भला यार भारियो नहीं सियाटियो नहीं मझी रही काटू जी काटियो म टिके संभाई पाटी करना पड़ीसा आड़ीसा नको पळे मो पिठे को कोल टिके संभाई बाप जड़ा टिके अछि कि ग्रीस टिके दिलानी हैं ग्रीस टिके तेल टिके दिले जति पिलाटा संभाली पारनो ग्रीस काटू जी रे बाबा तुआ का गोटे गांडरा बुल्ले केते पिला आए मो पाकू सिंधियार लकड़ा का हैं अबुसा पते ए माई बड़ बांगड़ा रे ए माई तुम भाई श्री कृष्ण काचरा बेसरे जाई राधांगु काच पिंधैले मात्र मूल न नेगिरी पळे आसिले तथापि राधांकर मान अभिमान भांगिलानी तापर आउथरे कोन कोले दिने कहिले सबरी बिकी गले सुआसारी दिने कहिले सबरी बिकी गले सुआसारी राधा करे देले राधा करे देले मूल न कहि डाकते न दुख जाने कोला बनाई डाकते न दुख जाने
ଶୁଆ ରଖିବ ଶୁଆ, ସାରି ରଖିବ ସାରି, ପାରା ରଖିବ ପାରା, ମୟୂର ରଖିବ ମୟୂର। ଶୁଆ ସାରି ପାରା କିଏ ରଖିବ ଲୋ ପିଲେ? ଏ ସବରୀ ମାଉସୀ। ତୋର କୋଉ ମଉସାର ମାଇ ପଡିଲ ମୁଁ? ରାଣ୍ଡର ଝିଅ ମାଉସୀ ବୋଲି କିଛି ଡାକୁଥିଲ? ଗାଳି କଣ କରୁଛ ତମେ? ବେପାର କରିବା ପାଇଁ ଆଇଛ, ଗାଳି କରୁଛ? ଜଣା ପଡୁନି ମୋର ବୟସ କେତେ ଜାଣିନୁ ତୁ? କେତେ କି? ବଡ ହେଲେ 15-17 ହବ ନା କେତେ? ଦେଖା ଯାଉଛି ଆଗ ସେମିତି। ସେଠି କେମିତି ପଚାରିଲା ଷ୍ଟୁଡିଓରେ ବି ଭାଇ ନା ନାଇଁ? ହଁ ହଁ ତତେ ଜଣା ପଡୁନି କିଲୋ? ଜଣା ପଡୁଛି ଯେ ଆଉ କଣ ଡାକିଏ କହ? ଭଉଣୀ ସାଙ୍ଗ ବଉଳ ମଙ୍କର ଏମିତି କରୁ। ନାନୀ ଡାକିଲେ ଚଳିବ? ନାନୀ ବେଲେ ତୋଠୁ ମୁଁ ବଡ ହେଇଛି। ହଁ ହଉ ଟିକେ ଚଳେଇ ଦିଅ। ହଁ ଟିକେ ତୁ କହିଲେ ଚଳେଇ ଦେବି ଯୋଉଟା। ହାଇ କିଏ ସବରୀ ନାନୀ? ଏ ରାଣ୍ଡର ଝିଅ ଛାତିକି ହାତ ମାରୁଛୁ? ତୋ ମା ରାଣ୍ଡ ଇଣ୍ଡିଆ କେତେ ଶିଖେଇଛି କିଲୋ? ମାଇ ପିଲା ତ ମୁଁ କହିଦଉଛି। ହାଇ କିଏ ସବରୀ ନାନୀ? ଓଇଲୋ କିସ ହେଲା ଲୋ? ଆ यार ଶୁଣିଲ ଏମା ତତେ କଣ ଦରକାର କିଲୋ? ଛୁଆ ସାରି ପାରା ମୟୂର ଚଟେଇ କାଉ ପାରା ବଗ ଗବ ଗବ। ଆମେ କଣ ଆଣିଛ କି? ପାରା ମୟୂର ଚଟେଇ କାଉ ରଣୀ ପାରା କାଉ ବଗ ସବୁ ଆଣିଛ। ସବୁ ଆଣିଛ? ଶୁଆ କିଏ ଶୁଆ ଆଣିଛ? ଶୁଆ ନାଇକା ଶୁଆ, ଚାନ୍ଦିନୀ ଶୁଆ, ପାଟ ଶୁଆ, ସାରି ଖଟରେ ଶୁଆ। ଖଟର ଶୁଆ କେନ୍ଦେର? ନାଇଁ ସେଟା ମନ ନାଗି ଯାଉଛି। ଖଟୁଆ ଶୁଆ? ହଁ ସେଇଟା ଖଟୁଆ ଶୁଆ। ଆଉ ଆମର ନାହାକ ଶୁଆ ଆଣିଛ? ଚାନ୍ଦିନୀ ଶୁଆ ଆଣିଛ ନା? ଚାନ୍ଦିନୀ ଶୁଆ ଟିକେ ଦବ। ତମେ ରଖିବ? ନା ନା ମୁଁ ନାହିଁ। ଆଉ କିଏ ରଖିବ? ଆମ ଗେଲି ରାଧାଙ୍କୁ ଦରକାର। ରାଧାର କେମିତି ହେଇଛି? ମାଇ ମାଉଣ୍ଡ ରାଧେ ନାଇଁ ଛୁଅନି। ଓଇ ମୁଁ ସବରି ନୀତି ଗାଧଉଛୁ ରଖିବ। ତମେ ଚାରିଆଡେ ବୁଲି ଆସୁଛ ଆମ ରାଧାକୁ। ଆମର ଝବଗଡ ଯାଉନ ଝର ପାଣି ତୁ ଗାଧେଇବୁ ବେଲେ ସମାନ ଗୋର ତକ ତକ ହେଇଯିବୁ। ନାଇଁ ତମର ତକ ଦରକାର ନାହିଁ ଆମକୁ। ଆମର ସେ ଚେଙ୍କି ତକ ତକ ହେଲା ଭଳିଆ। ଓଇ ରାଧେ ଶୁଆ ରଖିବ? ଏଟା କି ରାଧା ଲ? ରଖିବେ ତମେ ଦିଅ। ତମେ ଏମିତି ବେଶୀ ଓଭର ଆକ୍ଟିଂ କିଛି ଦିଅନି ମତେ। ଶୁଆ ସାରି ଯାହା ରଖିବ ରଖ। ମୂଲ୍ୟ କେତେ? ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ତମେ ରଖିଲେ ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ବାକି ଯୋଉଟେ ଦେଲେ ମୋର ବେପାର ମୂଲ୍ୟରେ ଆକା। ତମେ ଦେଖିଲେ ମାଗଣାରେ ଦେବି ମ। ରଖିବ? ନିଅ ଧର ଉଡି ପଳବ ମୁଠେଇକି ଧର। ଏହିପରି ତୁମର ଭାଇ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସବରୀ ବେଶରେ ଯାଇକିରି ମଧ୍ୟ ରାଧାଙ୍କର ଅଭିମାନ ଭାଗିଲାନି। ଶେଷରେ କଣ କଲେ ଆଉ ଥରେ ନା ଦିନେ କହିଲେ ମାଲିଆଣି ଫୁଲ ବିକି ଗଲେ ପୁଣି। ଦିନେ କହିଲେ ମାଲିଆଣି ଫୁଲ ବିକି ଗଲେ ପୁଣି। ରାଧା ଗଳେ ବନମାଳ, ରାଧା ଗଳେ ଫୁଲ ମାଳ। ଦେଲେ ଭାଇ କେତେ ନଟ କୁଟ ଯାଏ। କଳା କହ୍ନାଇ କେତେ ନଟ କୁଟ ଯାଏ। କଳା କହ୍ନାଇ କେତେ ନଟ କୁଟ ଯାଏ। କଳା କହ୍ନାଇ କେତେ ନଟ କୁଟ ଯାଏ। ଫୁଲ ରଖିବ ଫୁଲ ଫୁଲ। ହଇ ଫୁଲ ରଖିକି ରେ ବୁଆ। ମାଲିଆଣି ଖୁଡି। କିଏ ଲ? ମୋ ଦେଢ ଶାଶୁର ଝିଅ ଆଇଛି ପୁରା। ମାଲିଆଣି ଖୁଡି। ଏ ବାପା ମୋ ଦେଢଶୁରର ଝିଅ ପଛ ଆଇଛି। ଦେଢଶୁରର ଝିଅ। ନାଇଁ ଏଇଟା ଆମ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଦାଦାର ଖୁଡି ବୋଲି ଆମ ଝିଅଟା ଡାକୁଛି ନା କିଏ ବା? ଏ ତୁ କିଏ ଲ? ମାଲିଆଣି ଖୁଡି। କିଏ ଲ ତ ଖୁଡି? ତୋର କୋଗା ମୋର କୋଗା ରାଣର ପିଲା ଖୁଡି ବେଲି ଡାକୁଛୁ? ସେନ୍ ଦେଖା ହେଲା ତ। ତତେ ଦେଖେଲା ନା କହୁନୁ ଲ? ମୋର ଖୁଡି ତୋର ଖୁଡି ମୋର ଭଳିଆ ହବ? ନାଇଁ ମୋର ଭଳିଆ ଏମିତି ହବ? ନାଇଁ ତମର ତ ସୁନ୍ଦର ଦିଶ। ଘୋଡେଇକି ରଖ। ଘୋଡେଇକି। ଯାହା ହଉ ମାଇ ପିଲାଟା ମହତ୍ଵ ଯାଉ। ହଁ ହଁ ଲ ମା ନମ୍ରତା ଅଛି। ହଁ ଖୁଡି ତମ ତାହେଲେ ଅଣ୍ଡାଳି କାଣା ହେଉଥିଲ ରାଣର ଝିଅ ରହନୁ ସିଆଡେ ଦୂରେଇକିରି। ମାଲିଆଣି ଖୁଡି ବୋଲ ଫୁଲ କି ଫୁଲ ଆଣିଛ? କହିବାକୁ ନାଇଁ ଲ ମା ମୁଁ ଯେତିକି ଫୁଲ ଧରିଛି। ହଁ ହଁ କି ଫୁଲ ଧରିଛ? ମର୍ଚ ଫୁଲ, ସୋରିଷ ଫୁଲ, ଟଗର ଫୁଲ, ମୂଳା ଫୁଲ, ବୋଇତାଳୁ ଫୁଲ, କଖାରୁ ଫୁଲ, କଦଳୀ ଫୁଲ, ଅଲଡି ଫୁଲ, ପୋଟଳ ଫୁଲ, ବାଡିରେ ଦଉନ ତାଙ୍କ ମୂଳା ଫୁଲ। ଆଣିଥିଲୁ କିରେ? କିସ ହେଲା ରଖୁ ବିଲ ରଖୁ ନହେଲେ ନାହିଁ ମୋର ସୋରିଷ ମର୍ଚ ଫୁଲ ଆଣିଥିଲେ କୃଷ୍ଣ।
କାଇଁ ଫୁଲ କଣ ବେପାର ହଉନି ସୋର୍ଷ ମତ ଫୁଲ ସେ ଫୁଲ ବେପାର ସୋର୍ଷ ଫୁଲ ମାସୁଡର ମିଳିବନି କେତେ 10 ମିଳିନ ହଉଛି ସେ ଫୁଲ ରାଣର ପିଲା ସୋର୍ଷ ଫୁଲ ନେଇ କହୁଛୁ ବୋଇତାଳୁ ଫୁଲ ନଉଥିଲା କୃଷ୍ଣ ଆଣିଥିଲେ ଯାଇ ଜୁଇ କେତକୀ ଇଟିମଳା ଗୋଲାପ ଏ ସବୁ ନା ସୋରିଷ ମର୍ଚ ଯାକ ଯାଇ ଜୁଇ କେଣ୍ଡା କହିଲୁ ଯାଇ ସେବତୀ ଯାଇ କେତକୀ ଜୁଇ ମଲ୍ଲି ଇଟିମଳା ସବୁ ଆଣି ଆଣିଛ ଇଏ ନାଗେଶ୍ୱର ଆଡେ ଜାନାରେ ବୋପା କିଏ ରଖ ମୁଁ ନେଇ ଆମ ରାଧାଙ୍କୁ ଦରକାର ରାଧେ ଫୁଲ ରଖିବ ରାଧେ ହଁ ହଁ ରଖିବ ମୂଲ ମୂଲ କେତେ ମୂଲ ତୁ କାଣେ ହଣ ହଣ ହଉଥିଲା ମୁଁ ତାଙ୍କ ସଖୀ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବା ମୋ ଦାୟିତ୍ୱ ମୁଁ ମାଇ ପିଲା ମୁଁ ଦେଇପାରିନି କି ନାଇଁ ନାଇଁ ସବୁ ମାଇ ପିଲା ଅଲଗା ତମେ ଟିକେ ଅଲଗା ତମେ ବାହାର ଲୋକ ନା ଆମେ ଯାହା ହେଲେ ବି ପାଖ ପୁଖା ଲୋକ କହିଲେ ମିସର ତୁ ଖାଲି ଉପରେ ପଟେଲ ମା ମୁଁ ପୁରା ପଡିବି ଆଖା ରାଧେ ଫୁଲମାଳା ରଖିବ ନିଅ ଧର ଦୂରରେ ଦିଅ ନେ ରାଣର ପିଲା ଯା ଯା ଇନ୍ତି ଗାଳି କରୁଥିଲେ ଗାଳି କରୁଥିଲେ ହେଲେ କେତେ କଣ କଲେ ମଧ୍ୟ ରାଧାଙ୍କର ଅଭିମାନ ଭାଙ୍ଗିଲାନି ଶେଷରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ବିଚାର କଲେ କଣ କଲେ ଶେଷରେ ଯୋଗୀ ହୋଇଲେ ରାଧାଙ୍କ ପୁର ମିଳିଲେ ଶେଷରେ ଯୋଗୀ ହୋଇଲେ ରାଧାଙ୍କ ପୁର ମିଳିଲେ ମାନ ଭିକ୍ଷା ମାଗି ନେଲେ ମାନ ଭିକ୍ଷା ମାଗି ନେଲେ ସତ୍ୟ କହରାଇ ଯାଏ କେତେ ନାଟ କୁଟା ଯାଏ କଳା କହ୍ନାଇ ଯାଏ କେତେ ନାଟ କୁଟା ଯାଏ ଭିକ୍ଷା ଦିଅ ବାପ ଭିକ୍ଷା ଦିଅ ଭିକ୍ଷା ଦିଅ ଭିକ୍ଷା ମୁଠେ ଦବ କି ମା ମୁଠେ ଦିଅ ମା ଭିକ୍ଷା ମୁଁ ତମକୁ କଣ ଦେବି କଣ ଅଛି ଯେ ମୁଁ ତମେ ଦୂରେ ଦୂରେ କଣ ପାଇଁ ଯାଉଛ ରୁହ ଚଳିବ କଣ ଅଛି କହୁନ ଡାଲି ନବ ନା ଚାଉଳ ନବ ଫଳ ନବ ପରିବା ନବ ଭାତ ତରକାରୀ କଣ ଦରକାର କୁହ ଚା ପିଇବ ନାହିଁ ରେ ଆଉ ମୁଁ ତମକୁ ମାଗିବି ମୋର ଏମିତି ସେମିତି ଲୋକ ଆଗରେ ଭିକ୍ଷା ମାଗିବାର ନାହିଁ ଆଉ କାହାକୁ ମୁଁ ମାଗିବି କେବଳ ଯିଏ ସତ୍ୟ କରିବ ତାକୁ ହିଁ ଭିକ୍ଷା ମାଗିବି ଯିଏ ସତ୍ୟ କରିଦେଲେ ହେଲେ ମାଗିଦବ ନା ମାଗିବି ତମ କଣ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ରାବଣ କି ତମେ ଆଜ୍ଞା ତମେ ସତ୍ୟ କରିଦିଅ ତମକୁ ମାଗିଦେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଅତରଙ୍ଗ ଯେ ତମେ କଣ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗ ରାବଣ ସତ୍ୟ କରି ତମେ ମାଗିବ କରିବ ତାକୁ ମାଗିବି ଓ ଏମିତିକା ହଉ ଆଜ୍ଞା ସତ୍ୟ କରିଦିଅ ଆଜ୍ଞା ହଉ ମୁଁ ସତ୍ୟ କରେଇ ଦେବି ପିଲା ଭାଇ କଣ ସତ୍ୟ କରିବୁ କୁହ ସତ୍ୟ କର ମୁଁ ଭିକ୍ଷା ମାଗିବି କଣ ସତ୍ୟ କରିବୁ କୁହ ଯାହା ମାଗିବି ତାହା ଦବ ଠିକ ଅଛି ହେଲେ ମୁଁ ତ ଦେଇପାରିବିନି ତାଙ୍କ ବଦଳରେ ମୁହଁ କରି ଭିକ୍ଷାଟା ସିଏ ଦେବେ ହଉ କୁହ ସତ୍ୟ କର ତାହେଲେ କିଛି ମାଗିବି ମା ହଁ ହଉ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ତ୍ରିବାର ସତ୍ୟ କରୁଛି ତୁମେ ଯାହା ମାଗିବ ମୁଁ ଦେବି ମତେ ଦବ ହଁ ଜଣେ ଯୋଗୀ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଖାଲିରେ ଫେରେଇବନି ଅଭିଶାପ ପଡିବ ନା ରାଧେ ଓ ଦିଅ ରାଧେ କଣ ତୁମ ମାନ ଭିକ୍ଷା ଦିଅ କାହିଁକି ଗୁମାନ କରି ବସିଅଛ ରାଧେ ତମ ମାନ ଭିକ୍ଷା ଦିଅ ଭିକ୍ଷା ସ୍ୱରୂପ ତୁମର ମାନ ସମ୍ମାନ ମତେ ଦାନ ଦିଅ ରାଧେ କଣ ମାନ ଭିକ୍ଷା ଚାହେଁ ରାଧେ କୃଷ୍ଣ ଏମିତି ମାଗିଥିଲେ ରାଧେ ଫେରିଯିବି ରାଧେ ଚାଲେ ବେଗି ଚାଲେ ବେଗି ଚାଲେ ରାଧେ। ଏ ପାଖ ଆଖ ଗୋପପୁରରେ ଯତ ଦିନ ଆମେ ଦେଖୁନୁ ଚାଲେ ଫେରି ଯାଉଛୁ ଚାଲେ ରାଧେ ଯାଉଛି ରାଧେ ଆଇ ଲାଇକ୍ ୟୁ ରାଧେ ଆଇ ଲାଇକ୍ ୟୁ ଆଇ ଲାଇକ୍ ୟୁ କୃଷ୍ଣ କହୁଥିଲେ କି ଆଇ ଲାଇକ୍ ୟୁ କହୁଥିଲେ ନା ତାକୁ ବାଡ
हेले मां एही परि तुम भाई नटकुटिया पुरुष गो मां काले से विष फल देथिबे तेणु करी हमर महाप्रभु ग्रहण करिबेनी ना तमरा आउ कोन उद्देश्य अछि पूरा प्रकृत रे खोली गिरी को काहे ना तमे केतळ कहउछ मु दर्शन करिया को आसीछि केतळ कहउछ कथा हेबा को आसीछि केतळ कहउछ मु फल आनिछि एबे कहउछ आउ कोन तमर उद्देश्य अछि प्रकृत रे खोली गिरी कोमा कहिबो कहि दियो प्रति हेर हां अरे चिड़बिड़ी काबरे चढ़ी पड़ू ना नहीं बाहर गले सुगियो बोली काने राई कहती चढ़ी पड़ी बोली प्यार ये गोपा मु बुढ़ा नो केते कथा जानि पाउले रे पोटंगुरु क्या कहले मामू का ढाउल धरी बइचु अरे ढाउल जा धरी बइचु से पिला कोन कहउची प्यार हां प्यार हइलो ए ठुरी मांगिरी कोन डाला एडी की पिला की प्यार मियार करू हां हइलो धइले पिति पिता खाइले पिता तोते लागिलानी एबे घइता चिंता तोते काहे लागि छि मो पुना नाही दे छाड़े मुझे भी नहीं जा थोड़ा पुलिस देखिले भंजनर पुलिस फटई मारियो जुमना नहीं मुझे अरे आकु तो मारियो आमे से भीतर सब संधि ही जीवा हमें तो गुंथी जीवा आतिले गुंथी जीवा काहे ना बयस न हो विवाह कोले ये बयस नि की प्यार करियो रे एजिला नकु विवाह कोले ब्राह्मण को मध्य थाना को जिया पड़ुची आंकर बयस तमर केते बयस हबरे बड हेले केते रे मामू 12 13 हबो गिरी नले 14 15 पक्का नले 16 धरे अर्जुन गरिष्ठ जियो है कोंडा अरे मूर्ख पिला तू गरुष धरिया कथा अरे 16 बयस बोली गुरे बोल गरुष्ठ ध अर्जुन को कहूजी बयस 16 हबना बोल गरुष्ठ ध 16 वर्ष हबले हे पारी ये अनर्थर कारण सब बुझल नै जे हां हेले मां प्रति हेर तुमे अर्जुन को निकट को प्रीति ए छियो हां एडी की पिला की पालू थोड़ा प्रीति बोलीबार खट्टा की मीठा कोन चाखिच हां चाखिच चाखिन दे ए पिलाटा पटे जानिच मीठा की खट्टा मीठा भी अच्छे खट्टा भी अच्छे तीडी जाक अछि हां अरे पोटुंगुरु तू प्रीति मीठा की खट्टा जानिचु जानती कोड खाइतलु अर्जुन रो मा घर रइलाडू अर्जुन रो मा घरे रइलाडू कि ता मा कोन बण ओहो तांकर जो बनमास पळैथिले रे 12 वर्ष नाही रे मामू आउ अंकर नाही रे अंकर गोटे पत्तर कुडिया दिदिला एनांद्री बसडा ओ आगुरु गोटे पत्तर कुडिया होते थिला जो एबे पवन बात्या हेला नि रे अच्छा मेघ पवन बात्या हेलु बड पवन मेघ हेलु गुरु फाइलेनी हेला सेटा अंक घरटा भांगियो लुगुरु इंदिरा आवास आइला ओ सरकार थ्रू गोटे इंदिरा आवास आसिला आइलु गुरु अंकर घर टेकिले जेतळ अंके घर प्रतिष्ठा कलेनी ओ घर प्रतिष्ठा कले काहे कि ना घर प्रतिष्ठा न करी रहिबार उचित नाही एडा गोटे कागजटे देइदिला मा इनभाइट कार्ड देथिले कि रे कि तांकर तमर कोन संपर्क बेसी घनिष्ठ अछि कि आंको मार तोर की संपर्क आ मा मो माई पकिनी दी संगा ए मूर्खटा गिरे एटा किन कहउची देखो हे माडुआटा मो स्त्री संगात ने बोल आ मा माई प मोर एता की कथा रे ना रे आ मा मो माई पकिनी दी संगा तो ओहो तांको मा तो स्त्री की दी संगात गिरे आ सेमिति कहनु पतु नगे गिरी कहउ माडुआटा उल्टा ही आउची हेले तांके दी मंकर गिरे हेति पई तो इनभाइट देइथिले इनभाइट देइथिले जे मु नाटर गली गला आडू मा मु किछि नाही ओ दिन बोल भोजी हेतो तू राती गले थिबो कि नाही आ मा कोरी गिरी केण धोब टियो काइला गाड़ी के सत्य देला जो चाटी देई पड़ कारे कोन पड़थिला गिरी मामू ड्राई क्यों भालिया चावल पड़थिला हरे मूर्ख पिला पाइसी जाको खाइ गिरा गिरी बोलची मु प्रीति खाइची बोली गिरी हरे सौरा प्रीति गिरी कोटा अरे सौरा को नाही रे पुओ खाइदिला ताइरे प्रीति बेली गिरी से पिला ओहो ताइरे लेखा हिथिला जे प्रीति भोजन इनभाइट कार्ड रे लेखा होची जे अमक तारीख एति की समय को हमर बास मध्य बास भवन रे प्रीति भोजन बोली लेखा हिथाउ अंकर मधुआ बास भवन रे मधुआ बास नाही रे मध्य बस माने हमर निज बास स्थान रे भोजी करा होची आपण माने आपणकर सह परिवार सहित रे आसी योगदान करी लेखा हिथाउ जी ये भाबिला सेटा का प्रीति बोली गिरी पैसा जा खाइ देगिरी पलिया गिरी अरे सेटा नाही रे पु ए मा से प्रीति भलो नाही से प्रीति रे अपकृति मध्ये घटी छिलो छियो कोन अपकृति सुनिबा कोन कोन ए प्रीति रे की भाबाची जणा तन गोला किछि प्रीति रे की भाबाची सुना तन गोला किछि प्रीति रे की भाबाची
সঞ্চা দক্ষিণা 501 মেলানি ଭଣ୍ଡାରୀ ଭଣ୍ଡାରୀ ଦକ୍ଷିଣା ଏମିତି ସବୁ ଥୋଇବ ପିଢାଟେ ନାଇଁ ଆସୁରା ନହେଲେ କେମିତି ହବ ହେଲା ଯେ ସେଇଟା ଶୁଣ ତମେ ଯୌତୁକ 3 ଲକ୍ଷ ହେଲା ବୋଲି ଧୋବା ଭଣ୍ଡାରୀ କାଟିଲେ ହବ ସେଟା ନାଇଁ ତମେ ସେ ମେଲାଣି ନାଇଁ ନହେଲେ ବିବାହ କରିବାନି ବନ୍ଦ କଥା ଆଉ ବୋଲେ କେମିତି ଶୁଣ ତମର ବୋଉ 6 ଲକ୍ଷ ଯୌତୁକ ଆଣିଲେ ଧୋବା ଭଣ୍ଡାରୀ କାଟିଲେ ହବ ନାଇଁ ଯିବାନି ବୋଲେ ନହେଲେ ବନ୍ଦ କରିଦା କିଛି ବଡ କଥା ନାହିଁ ବିବାହ ବନ୍ଦ କରିଦା कम कम बोले कोन सेटे 700 देथिले तम 300 दियो आ कम बोले 300 400 दियो मुंडरो काटी दाओ बसे भंडारी काटी दाओ प्योनी मा देखो मोजी ब्राह्मण रो काटी दो सिना भंडारी काटन हाड़ी हाड़ी झाड़ू मारे जा मुंड से नब आगे सुनो काली गोटे लोक देथिला 1000 बोली तम कोन 1000 दबो कि 400 500 रे काम तुले दबा आ बंद कर दाना कोन सुनो ए जियो ए प्रीति सो कासे जानो मोला लंका रावण ए प्रीति सो कासे जानो मोला लंका रावण भाई मो हरि बाली किस किंजारे मरी अथी प्रीति रे की भावती गला किथी प्रीति रे की भावती और कौन है जानचू और गुरु पत्नी की आ बापा बोले हरि थी आको बापा इंद्र धन्य तम बापा को आउ के मिललानी गुरु मागवा ए गुरु पत्नी की आ बापा बोले हरि थी गुरु पत्नी की आ बापा बोले हरि थी पृथ्वी की भावा थी हरि कौन हला गुरु को शापरु देखो सहस्र जनी होईची प्रीति रे की भावती मोपा भाजी खाऊ दुता अरे हेले अंगो घरे भलो तो तरकारी को कुछ अभाव हो न थियो कोनडा कोन केते जन्नी हेती को बोले ताको बप्पार देहरे जन्नी फळलाली तम भाबुच ना कोन पुडियो ने तोली कि नौ दे अरे टुंगुरु अरे मूर्ख पिला जन्नी सिना डंकेरे फळची ता बप्पार देहरे केनी फळियो रे आ कहू जन्नी नाइ रे तू पिला नको जानुनु जन्नी नाइ जोनी हां ताको बापार देह जाक सहस्र जन्नी हे गल मो ताको घर को जाई रे आज देखी रे मां कोनडा देखू कोटे जन्नी हेती तंबो अरे मूर्ख पिला जन्नी नटारे फळची ना घरे फळची हां तांको बापा को गौतम ऋषि अभिशाप देले तमे जो जोनी पाई मात्र गुरु पत्नी के हरण कल तमरो सर्वांग रे जोनी हे जाऊ तांको बापा घरु बाहरी पाइलेन रे पु जाई करी आकाश गंगा पद्म पोखरी रे नुची करी रहिले मामू जोको नागी जाई दियो कोठे नले माछ कुंडी देई दे एहला पानी भितरे बुड़ी करी रहिले सर्व देवता माने विचार कले जदि इंद्र देवता न रहिबे बोले वृष्टि केमिति हबो आ शस्य केमिति हबो तेनु करी ढाकी सेटा को परिवर्तन कले सहस्र आखी कर देले सहस्र आखी बेले हजार आखी आंको बापार देह सारा सहस्र माने हजार आखी हो भलो भलो कोन भाई आंको साइड जाकू भलो मामू काहेंगी रे आंको साइड की आंको घरे आ चोर पइबो केमिति बेले अधा आखी सोइले आ अधा की उबुड़े गिरे सोई पड़ले ऊपर जाको अनै गिरो अरे पो
तो मुंडुटा को मानिया पड़ियो रे मुंडा तू किण मानु समस्त मानुछथि आसिका कने हुटुल वाला मानुला आसिका कने हुटुल वाला तो मुंडो मागुथुला कोन भाई छेचड़ा करियो मूर्ख पिला माछ मुंडो छेचड़ा होती ना तो मुंडा नेगिरी छेचड़ा करी नको खाइले कोन ना भव हैं मोर बलिया का तो कथा सुन गिरी बाजा वाला काबा आ बाजा गोल चले पाउनी हाथ खाली तोडा गुआ अनेक रहिछि दि कियोन तू इमे कहउछु रे हैं को दीरा ए दीदा नहले आउरी कियोन कियोन कहि दितु नहीं